कायनात को सीखने के उसूल पक्के कर, मन जद्दा वजदा जो कोशिश करेगा पा जाएगा उसूल पक्के कर। मन अदरका सियासत नफ्सी फकत अदरका सियासत नास, जो नफ्स की सियासत को मास्टर कर गया वो लोगों की सियासत को भी मास्टर कर जाएगा। उसूल पक्के कर, क्योंकि जख्म ताजा है अभी। जख्म की ताजगी की वजह से मुस्तकिल मिजाजी आएगी। जख्म के अंदर जो नमक छिड़का हुआ है उसकी वजह से तेरी टांगों में जान आएगी। जख्म के अंदर जो वो तकलीफ और कर्ब और गम और हुज़न है उसकी वजह से तेरे अंदर इस्तकलाल आएगा और हिम्मत आएगी। जब तक वो जख्म जिंदा है उसके बीच में इल्म हासिल कर ले, उसकी बीच में उस्तादों का लोटा उठा ले, उसके बीच के अंदर दुनिया के प्रोज एंड कॉन्स और फैसले समझ ले। फैसले क्या? जख्म जब ताजा होना बंद होगा उस वक्त तक प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले, और जब प्रिंसिपल्स रासिख हो गए कल्ब के अंदर कि जो हल्का हुआ वो रह जाएगा, जिसने जान छोड़ी वो डूब जाएगा, जिसने मेहनत छोड़ी वो छूट जाएगा, जिसने रोज कतरा कतरा करके नहीं बनाया, अगर ये उसूल पक्के नहीं हुए तो आगे जाके नफ्स के पास ख्वाहिशात का बाजार होता है इंसान को बर्बाद करने। प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले, प्रिंसिपल्स मजबूत हो जाएंगे तो जख्म चाहे ठंडा भी हो जाए प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे, प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे। अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, समवन इज गोइंग टू ईट यू। अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा आके। सो यू हैव टू लर्न टू सर्वाइव एंड थ्राइव एंड स्ट्राइव फॉर योर डेस्टिनीज। इसलिए आगे की शुरुआत वो जज्बात और जख्म दुख तकलीफों से होते, वो वैक्यूम से होते, आगे वो प्रिंसिपल्ड हो। मगर एक टाइम पर उसूल पर चलते चलते भी थक जाएगा। आज वो बात जाएगी इससे भी आगे, उसूल भी थक जाएंगे, उसूल भी बोर हो जाएंगे, उसूल भी वही बातें करते करते दिल थक जाएगा उसूलों पे। नया जख्म चाहिए, नया दर्द चाहिए, नया कर्ब चाहिए, नया गम चाहिए और नया हम चाहिए, और ये सब नया करने के लिए नई जंग चाहिए, नया दुश्मन चाहिए। हम नहीं कहते ला तमन्नु लिकाल उदुफ के तहत नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम दुश्मन की तमन्ना मत कर, मगर जिस दिन तू कदम बढ़ाएगा मजीद आगे वो खुद तेरे करीब आ जाएंगे। तो नए जख्म तुझे मजीद ताजा करेंगे पुराने जख्मों को, और अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करने के लिए चलता जा, रुक नहीं। इसका फॉर्मूला ही यही है, रुकना नहीं, चलता जा। दुनिया अपने राज खोलती जाएगी, अल्लाह के मौजे तुझे ऐसा इल्म देंगे कि तू सोच नहीं सकता, और फिर तू उस पोजीशन पर आएगा और कहेगा उनसे जो साहिल पे ही मर गए, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, उन्होंने झुटला दिया इंकलाब के रास्ते को क्योंकि उनकी अकल और इल्म समझ नहीं सकी उन डायनामिक्स को जो चलने के बाद आती है। तू समंदर के तूफानों में लड़ते हुए साहिल पे बैठे हुए कायरों को इशारों की लैंग्वेज नहीं सिखा सकता बेटा, तू सिर्फ दावत दे सकता है। अगर वो आएगा दुनिया के इस समंदर से हर किसी को वैसे ही जाना है जैसे सब गुजरते हैं। फॉर्मूला है कीप हैंगिंग ऑन टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग, पकड़ के रख, तुझे आगे वो मिलेगा जिसके तहत तू जल्दी कर जाएगा। इसलिए तो कहते हैं पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा करोड़ आसान हो जाएगा, फिर अगला 2 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, अगला 8 बनाना आसान हो जाएगा, पहले 10 लोग जमा करना बहुत मुश्किल होता है, तेरी मौत हो जाएगी उसमें, अगले 10 बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारे लॉक्स तू खोल चुका होगा 2 बंदे पकड़ने के लिए, 2 लाख बनाने के लिए, 2 कंपनियां, एक कंपनी खड़ी करने में, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने में तुझे जो साल लगेंगे दूसरी आसानी से बन जाएगी। फिर 2 के बाद जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो अगले 2 ऐसे होंगे कि तेरी रूह की चीखें निकाल देंगे, लेकिन फिर अगली 4 बनाना आसान हो। जितना चीरता हुआ जाएगा उतना इस कायनात के राज खोलता जाएगा,
اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے. اس لیے my last line to your answer is ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی. اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا. پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے ہیں. اللہ اکبر. گولڈن ورڈ سے کیا ہو گیا؟ جوابوں کا جواب ہو گیا. آپ خاموش ہو گئے میرے خیال سے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ نور احمد اشاری حفظہ اللہ، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام یا اخی الکریم. لوگوں کا آپ کے اس کلام کے اوپر جو ہے وہ بہت پیار آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ جی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. شیخ یہ بتائیں، سوال ختم ہو گیا آپ کے میرے خیال. میں شیخ لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گئے. لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا نا اس کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں ہو گیا ہو گیا پوڈ کاسٹ ہو گیا جی. نہیں، سوال تو کافی ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کوئی اسپیسیفک کیس ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں. جنرل ہم نے آپ کو قانون بتا دیا. اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اکتاتا اس لیے کیونکہ وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جنگ لڑنا چھوڑ دیں، نیا زخم نہیں آتا، پرانے اصول ہو جاتے ہیں، پرانا زخم. اور اس ٹائم جو ٹائم پیریڈ ملا تھا وہ ضائع کیا اگلی بلاؤں کے آنے سے پہلے. یہ بتائیں کہ دو قسم کی پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ہر انسان اپنی سیلف ڈسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. کامیابی کے لیے کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، خوف کا یا پھر امید کا؟ یعنی اگر مجھے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ، میری نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ مجھے اگر کوئی اٹھائے کہ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے مائنڈ میں خوف لے کے آئے، یہ زیادہ اچھا جذبہ ہے اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کا، یا پھر امید کہ اگر تم رستے پہ رہو گے تمہیں یہ ملے گا منزل؟ یعنی منزل دکھا کر انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کامیابی کی طرف، یہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر اس کو خوف بتا کر کہ اگر تو آگے نہیں بڑھا، اگر تو نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، اگر تو نے یہ والی جنگ آپٹ نہیں کی، اگر تو نے یہ انیشیٹو نہیں لیا، یہ فیصلہ نہیں کیا، تو